मेरा नाम है, मेरा नाम है भगत भुजा गोहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। मेरा नाम है भगत भुजा गोहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। मेरा नाम है भगत भुजा गोहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। अरे कालखी ना भाई भाती बेला तुम किया यो ही टोला। कालखी ना भाई भाती बेला तुम किया यो ही टोला। और बेचने को सुखती यार बहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। मेरा नाम है भगत भुजा गोहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। अरे सुबह से हम अकेले भरन चला छियो भैया। हम पाटोनी छियो, हम जात में डोम छियो। हाँ, शशान में हम मुर्दा पड़ा छियो। हाँ, अरे डोम साला और नाती, डोम के नाती साला के बेटा साला घर में सुतले रह लिखियो। हाँ, आ जा तो न तो ओकरे के हमें सिर फोड़ देबो। अरे कलवा रे, ये कौन साला का बेटा साला सिया रे? अरे कलवा कौन साला सिया बे? अबे साला इधर आ, इधर आ। ओ भैया रे साला का बेटा साला, इधर इधर सब सुअर भागी गेलो। सुअर भाग गेलो? ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना। ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना। भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना। सगले इंदी कराए, सगले इंदी कराए, सगले इंदी कराए, सगले इंदी कराए। घेर 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 सुअर भागी गेले। भैया घेर 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 सुअर भागी गेले। ए साला का बेटा साला, डोम के बच्चा डोम। ए साला सुअर खाऊ का जा। हम सुअर खाओका डोम। हाँ, तू बाप नचिए रे साला के बेटा साला। तू नहीं सुअर खाई ले तू। हम सुअर नहीं खाई छिए भैया। ई सुअर का बच्चा सब खाई छिए हम। सुअर के बच्चे खाई छियो साला माताल कही के। ए मताल नहीं बोलबे भैया। माताल नहीं बोलबे? आज 15 दिन भे गेल भैया। एक फोटा दारू हमरा देले तू। आ दारू काहे देबो तोरा रे? तू इनकम करके नहीं पीबे? हम इनकम करबो। का करबे तू? अरे सुतले रहबे। अरे साला के बेटा ऐसन मार देबो नु। ए भैया तू हमरा भाई छन ना दुश्मन छन? हम दुश्मन छियो। तो तू बारे बारे लाठी का नहीं उठाई छन? नहीं उठाबो। देखबे अभी। अरे सुबह से तू कहाँ कहाँ घुरले बेड़ा ले। और हम मुर्दा पड़ा छियो अकेले। हम भड़ीन चरा छियो अकेले नदी के किनार में। ए भैया ये घूरते घूरते ना हम बहुत बड़का काम कर देन छियो भैया। का काम कर ले तू? ए देख भैया
एक बोतल चुल्लू पाल छै ए भैया हाँ बोल भैया ए चुल्लू कहाँ मिल रहा तोरा के रे ए जे मिल्की स्टैंड नहीं छौ भैया हाँ ई मिल्की स्टैंड में एकटा कुत्ती मरलो कि नहीं साला 22 दिन भे गेलो भैया अच्छा भोटी माथा छितरा गेलो भैया सब निकले गेलो सब बाहर हो गेलो अच्छा बड़ा गेनहाई चलो भैया ई मिल्की का प्रधान बोले छै कि ए डोम ई कुत्ती उठा के फेंकबे तो कितना पैसा लेबे हम बोलियो देख भैया हमर एक बोतल चुल्लू दे दे और वो कुत्ती का हम उठा के फेंकी देबो हमर एक बोतल चुल्लू देल को भैया अच्छा और कुत्ती के ऐसे करके समेट के मोच माच के और जाके पोखर में फेंक के चल जाए अच्छा काम कर ले तू अबे अरे वो कुत्ती को तू एक बोतल दारू में फेंक दे आज 15 दिन से दरुआ नहीं पील छियो अरे दारू नहीं पीले तो बाजार नष्ट कर दे सुन भैया तू भकर भकर मत कर हम दारुआ पीबो तकर पर कोनो भकर भकर सुनबो ए कलवा हां बोल तू अकेले पीबे रे तो तू पीबे थोड़ा थोड़ी दे ने बात तो ठीक तू हमर भाई हम तोर भैया हमर सब दो भाई सारू सारू सिया सारू सारू छिए सारू सारू नहीं सिया भैया छिए भैया हां 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 भैया तू हमर बड़का भैया हम तोर छोटो भैया तोर तो बाप हमर छोटा भैया हाँ। और हम तोर बड़का गैया हां 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 तोर पेट में हमर जन्म भैया और हमर पेट में तोर जन्म तो सुन दे 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 दारू दे बस भैया दारू पीबो हिसाब से भैया आधा 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 तू आधा हम आधा हम पी लेबो आगे हाँ हम आगे पी लेबो नहीं भैया पहले हम मान ल हम पीबो नहीं तो हिसाब से पी भैया हम 1 2 3 बोलबो भैया हाँ तू पीबे पी 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 पीते रहबे अच्छा और जब कब वो थाम तो तू थम जाबे अच्छा आई बेर तू बोलबे 1 2 3 भैया पी 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 तो हम पीते रहबो और जब कहबे थाम तो हम थम जाबे ए भैया तोरा कन चाट छ चाट हां चाट कहाँ लियो रे चाट नहीं छौ ना ये काम कर भैया हाँ तू थोड़टी घोगरा फैलता है हम घोगरा फैल 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 साला साला के बेटा साला चाटी ले करे बड़ा टेस्ट भेलो भैया निमक लागता निमक हाँ हाँ ये काम कर भैया हाँ पहले के पी तो भैया हम पीबो अच्छा ले तू पी तो बोल। टाइम चालू हाँ। 1 2 3 भैया पी 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 हम नहीं पीले रे तो टाइम चेंज भैया 1 हाँ 2 3 अरे रुक ज्यादा पी ले तू रे यार बोल 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 ये भैया बहुत कारा से ले 1 2 3 पी 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 थाम भैया तो टाइम चेंज भैया अबे तू बोल भैया 1 बोल 2 3 अरे रुक ये साला के बेटा साला अकेले पीछे कर देल करे तू ए भाई। अकेले पीबे ए भैया हाँ ए भैया हाँ दरुआ तो पीले भैया बोल दरुआ में नेशा किन्ना छो बोल नेशा हाँ हम कहाँ पी लियो रे तू दरुआ नहीं पीले हमरा पिए दे ले तू हम ये पीलिए नहीं पी ले ले भैया थोड़ा तू पी तू पी पी ए भैया एक बड़का हिसाब मन में पड़ गया बोल दिमाग में। बोल बोल अच्छा भैया हमर बाप तोर बाप एक के बाप एक के बाप हाँ ए बेर तोर बाप और हमर बाप एक के बाप एक के बाप हमर बाप
तोर के लागसिया बोला तोर बाप और हमर बाप एक के बाप। के बाप हमर बाप तोर बाप एक के बाप। हमर बाप तोर के लागसिया बोल हमर मौसा ससुर लगत है। ठीक 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 और हमर माई और तोर माई एक के माई। हाँ तोर माई हमर माई एक के माई। हाँ एक के माई तो हमर माई तोर का लगसिया रे। बहुत बड़का दिमाग का हिसाब बोल दे भैया बोल तोर माई हमर सन बहिन लागसिया ए भैया हाँ ई दरुआ में बहुत बड़का जादू सिया भैया। जादू ई दरुआ सबे साला पिया सिया और नाम लागो सिया खाली डोम के का जादू सिया सुंदर सिया। बोल बोल बोल। अरे दारू के बोतल में का हो भैया अरे क्या जादू बुढ़वा छौरा एकरे में काबू। अरे दारू के बोतल में का हो भैया क्या जादू बुढ़वा छौरा एकरे में काबू। राजा पिए वकील पिए आरो पिए बेलस्कार। राजा पिए वकील पिए आरो पिए बेलस्कार। हाँ साला राजा पियसिया हाँ पियसियो। इस साला बेलस्कारो पियसिया हाँ और वकील भी पियसियो। और साला वकील भी पियसिया हाँ पियसिया हाँ और के पियसिया जनसिया। और कौन पियसिया रे। अरे छुपा छुपा के अरे नुका नुका के अरे चोरा चोरा के थाना के बरबाबू पिए बुढ़वा छौरा एकरे में काबू। अरे साला सूची गल तू रे। भैया हाँ अरे उल्टी कर ले तू। उठा के खा ले उठा के खा ले उठा के खा ले। हाँ भीतरी में दे दे। भैया हाँ साला बोमी जुदी बाहर फेंकी देती हो साला गोटे दरुआ बाहर निकल आती ओकरे वास्ते बोमी का फेर गिली ले ले भैया। खूब अच्छा कर ले खूब अच्छा कर ले। ए भैया हाँ बहुत जोर से पेट में भूख लगल। भूख लगल। दारू पी के पेट नहीं भरलो। बोला तोर मौगी को बोला तोर भौजी के बोला ना रे। तू जो भैया घर जो तू जा हाँ हम भरिन तेरा छियो ससान में हम मुद्दा पुराबो और हम जाबो जल्दी से जाबे और फुर्ती आबो। हाँ फुर्ती आबे। ठीक, ठीक। ए ई खाई के काले आबे। कलाई का रोटी और धनिया पत्ता चटनी भैया। हाँ अरे बैगन के चटनी हो। हाँ हाँ तू सोसाम देख हाँ और हम जाय छियो भैया। हाँ जा 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 जल्दी जा। जल्दी जाबो फुर्ती आबो भैया। हाँ ये साला कलवा चल गल बहुत टाइम भे गल अभी तक घर से घूमले नहीं आ गए। आ भैया हमर कलवा के तू देख ले छियो। हाँ नहीं देख ले हे गे मौगी ए भौजे इस साली का बेटी साली हमर सब घर से भगा दे सिया और ये कौन मर्दा संगे जे जाके लटर पटर करसिया। ए कक्का हमर डोमनिया के देखलसिया हो
कक्का बड़ा हंसस रे भैया। ये हमर डोमनिया के लगी ये कक के संग कुछ लटर पटर सिया। ओ हमर नाम हुआ भगत राम गुनी, कोई देखला छन हमारे डोमानी। ए भौजे ओ हमर नाम हुआ भगत राम गुनी, कोई देखला छन हमारे डोमानी। खरतल्ला मिर्जापुरी खोजिया बहुत, एक बना हरिपुरी खोजिया बहुत, तैयो खोजी का मिलौनी, कोई देखला छन हमारे डोमानी। ए भौजे भौजे हमारी गोदी में नहीं छियो लड़का गे, पारब कराई छियो बरका। गोदी में नहीं छियो लड़का गे, पारब विश्व भया दो दो बच्चा, विश्व भया दो दो का कहावत दुख के बात छिए। हमरा घर में सुख शांति ना मिल लियो, दोनों मर्दानी, एगो मर्दा छियो और एगो देवरा, दोनों सुबह जाके श्मशान में दारू पी के सब कुछ बर्बाद कर दिलियो। हमारा घर में सुख शांति नहीं मिल लियो। कहा करशिया काम नहीं, सुबह से शुद्ध दारू पे लियो, सुख शांति नहीं मिल रहा। हम्मा कैसे सुनाऊं जीवन दुखरा हो, कैसे सुनाऊं जीवन दुखरा, जीवन हुआ खराबी खराबी, हम कामिलारे बाले माँ।
कहिला चमक छायो कोही कहे बिचारी कोही कहिला चमक छायो कोही कहे बिचारी कोही कहिला लसिया को कोही कहिला लसिया अखियों ददी शराबी हमका मिला रे बले माँ शराबी हमका मिला रे बले माँ और कहा कहबोगे हमारा मर्द कहा करसिया अरे मर्दा बेचे नौता थाली बेचे मल खजाना मर्दा बेचे नौटा थाली बेचे मल खजाना आर सियर का धरकाने हो बाहर है नवाबी शराबी हमें कामिला रे भले माँ शराबी हमें कामिला रे भले माँ इश सुनाओ जीवन दुखड़ा हो इश सुनाओ जीवन दुखड़ा जीवन हुआ खराब शराबी हमें कामिलाए बले माँ 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 हेगे भौजी कोण जोड़े खुद कलो मुठड़े मुखड़े कलो फोड़ में तो चिल्ला शिया ए भौजी कौन छियो रे काहे हमरा देवरा तो नहीं छियो भौजी अवश्य रे रुक हम दरवाजा खोल लियो ए भौजी ए ए भौजी अरे छावरा तू छियो हम तो छावरा छियो ना छियो हम बात नहीं कर सिया आगे हेगे भौजी अरे बोल ना तोरे के बोललियोगे अरे काहे बोले छिया रे अरे हेगे भौजी तोरे के बोललियोगे अच्छा अरे जाबोगे हटिया हटिया अरे अनबोगे खटिया तोरे सुतैबोगे जाबोगे हटिया अनबोगे खटिया तोरे सुतैबोगे हारे तेरा कत्ती बुलाई छिया रे ओ तेरा कत्ती बुलाई छिया रे बोल भौजी जब बनारस थोड़ी खुआई मोरी ओ देवरा जब बनारस थोड़ी खुआई मोरी हेगे भौजी तोरे के बोललियोगे ए भौजी तोरे के बोललियोगे जाबोगे टीशन अनबो इंजेक्शन तोरे ढुकैबोगे जाबोगे टीशन अनबो इंजेक्शन तोरे ढुकैबोगे अरे गाना बोलते बोलते तू काहे खाली हुरा मारसिया काय हो रहा मनुष्य ए भौजी सुन ए भौजी हाँ इस
साला गछुआ मुसा आवश्य गच्छियो मुसा हाँ एहि बेर यदि आवश्य ना हम कस के पकड़सिय ठीक छियो तू जोर से मरबसिय ए भौजी देवरा ये भौजी अरे कतर में हाथ मत लगा ये भौजी सुना सिया अरे कतर में हाथ मत लगना जब कतर में हाथ लग रहा है हाँ धड़कन दिल धक 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 कर रही। अरे बहुत गर्मी लग रही है तू सुना सिया गर्मी के दिन बटे लगत ननीनी बटे अरे साली रे गर्मी के दिन बटे लगत ननीनी बटे देवना को लगता नी छपा जा जुत पुशीन देवरा छपा छपा जुत पुशीन छपा छपा जुत पुशीन देवरा छपा छपा जुत पुशीन देवरा की बिगजी हमारे कॉल साथी हमरा जल्दी क्या वाता नहीं हवा तो जाता हवा तो जाता की बिगजी हमारे कॉल साथी हमरा जल्दी क्या वाता नहीं हवा तो जाता देखो पत्नी का मारिया देखो लपला अरे गछुआ मुसा गछुआ कछुआ मोसा मारे गलियो बच्चा मसी कहां भाग गले रे बाप रे ये भौजी कहां गेलो ये भौजी मगे आओ सिया रे हाथ पा में सीतास लागो सिया सीतास लागो सिया मगे पीठ पिछाड़ मगे तू मुसा सीता छोड़ गेलियो तू गछुआ मुसा मरलो सिया ना हां कछुआ मोसा तू तो मर भाजी मार ए सन के मार के तेलो झाड़ से झाटा पिटा दिलो ना ठीक कर सिया हां बोला सिया जुवत पशीनी तेरा टपा टप जुवत पशीनी तेरा टपा टप ये भौजी साला का बेटा साला भैया का गला ए कलवा तू रुक ना तोहरा भाई से हम बात कर लियो भौजी अरे रुक ना भैया यदि देखो सिया हमरा तो हमरा मार के फेंक दे सिया नहीं दे ये काम करो सिया भौजी हां तू हमरा नुका भौजी हां ये तू हमरा नुका लुका से काहे लुके हमरा नुका हम बात कर से तू रुक ना मौगी मत मत प्रीत करो सिया का हो तू होशिया ए भैया प्रीत करो सिया ए भैया हां एकरा फिर से लाहरी मांगो सिया हमरा लाहरी ना दे सिया ओकरे वास्ते हम आइ ओकरा के नहीं देले तू हगे माई ओकरा पटासिया ए छावड़ा काहे झूठा बात बोले सिया रे तू कैसे झूठा बात बोले सिया तू ए भौजी हमर से भूजा मांग रे सिया हां अरे मांग सिया रे तू लाहरी देबो सिया ना का कह सिया आग तनी मार लाहरी देबो सिया ना का कह सिया नहीं नहीं देबो सिया भाग लाहरी नहीं देबो सिया हमरा के तू मारबे तो तू ओकरा फिल्म में का करो सिया ए लाहरी दे सिया हमर तो घर में नहीं कुछ खाई के कुछ खाई के नहीं आ बाई छला ठी चमकाई के काहे लाठी चमकाई के हमर तो घर में नहीं कुछ खाई के तू खाई के नहीं सिया। आ बाई छला ठी चमकाई के
घर में खाई के कुछ नहीं छियो नहीं के। अरे सन लाठी चमका छियो ए मौगी एक पवा चाल आम के देलियो एक पौवा चाल तो एक पुआ चाल एक के बेला में खा ले हमगे माई ए कार्तिक भैया तोहरा भैया बद काम कर से अरे मर्दा एक मर्दा ने देवरा हाँ अरे देवरा बोल एक पौवा चाल कितना दिन जाता एक पुआ चाल हम यदि मौगी रहती है ना हाँ तो एक पुआ चाल 1 महीना लग जाता कैसे करके रे कैसे करके कैसे करके हाथ रहन ले लियो क्या ले लियो हाथ रहने का मार फंसा ले लिए पता ले लियो मार हम 3 आदमी मिल के मार खा ले लिए खा ले लियो और भात के फिर छत में सुत दे दिलिए सुक्की का चाल भे गेलो एक दिन पार भे गेलो फिर चावल बाहर कर लियो भात रहन लियो भात रहनी का मार फंसा ले लियो 3 आदमी मिली का मार खा ले लियो फिर भात के छत में सुत दे दिलियो 2 दिन पार भे गेलो फिर चावल का बाहर कर लियो भात डाल लियो मार फंसा लियो मार 3 आदमी पी ले लियो और फिर भात के छत अरे में महीना की महीना चलतो हमार तो सिर्फ घुमर से रे तोर पेट से ना इंडिया के गेट से काहे रे तू मर्दा तो एक आधा किलो चाल से ज्यादा खा लियो गाड़ी देबे नहीं देबे तो भाग घर से हां भाग। तू बाजार गेले काले के गेले सुप चंग्र बेच कर ते कितना सुख चावल दे गेले 4 गो 4 गो 4 गो कितना पैसा भेलो पैसा नहीं मिले पैसा नहीं मिलो बाकी धार से बोले हाँ भाजी की ए मौकी हम काल देवे तोहर ऐसन मौकी का हमर दरकार नहीं अच्छा चल भाग कहाँ भागबो कहाँ जाबे रे मर्दा अरे निकल घर से कहाँ से जाबे और तोरा अपना घर चल जा अच्छा हमारे घर पे ही घर है कहां तोहर यही तो घर है ऐसन मत देबो ना अच्छा सिर फोड़ देबो तोहरा के सिर तोड़ देबे हां आगे माई सुन के दीदी हम ए मर्दा हमारे संग बात कर सिया अरे मर्दा तारे घर में ना रहे हम छोड़ जावे चल जावे रे जा मर्दा जा 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 मौकी भाग साली चल जावे जो भाग चल जावे रे मर्दा हां उधार के मानता तू अच्छा आगे दीदी कहाँ से आवे ए भैया बात कर से तुम तोरा अच्छा मौकी देखी जो बिहार दे देबो भागा दे हमारा फूफा छियो उसका साथ हम चल जावे दिल्ली हां तोहर ऐसन मौके का हम दरकार नहीं अच्छा हां अरे कितनी अरे मोनिया ईशा ई करिश्मो जिशा भूतनी जैसा ऋतुपर्ण जिशा नहीं क्या जुही जमला जिशा डोमनिया कहाँ पाइबे रे डोमार कहाँ पाइबे रे डोमार कहाँ पाइबे रे डोमारा मोनिया ईशान डोमनिया कहाँ पाइबे रे डोमारा हमरा के कहां पे अरे अमिताभ बच्चन जैसा अमरीश पुरी जैसा धर्मेंद्र जैसा बेनी विलन सन मिथुन चक्र बकरी जैसा तो मनवा कहाँ पाइबे रे तारे घर में ना रहे रे मर्दा भाग भाग हम डूब के मर जाबे हम अभी शोभा नगर जाबो अरे पुकुर में मर जाबे बहुत जमाने हम लेके आबो पुकुर में मर मर जा इनसे हमारी में जाके डूब के मर जा भाग पहले बार सोच ले अरे मोर तो पहले बार सोच ले हम डूब के मर जाबे और खाना पका के कौन अरे देतो तोहार ऐसा जमाने हमर सरकार ने अच्छा बहुत जमाने मिलतो अरे रीसा मारी कतला मारी ओही पुकुर नहीं लेना अरे भाग अरे रीसा मारी कतला मारी ओही पुकुर नहीं लेना ओही पुकुर में का कारबरे मरदा अरे ओही पुकुर में ओही पुकुर में कबिया मरतो होनिया ये
मर जा तो मर जा, मर भाऊजी। जा साली मर जा। ए भाऊजी अरे साली की बेटी साली मर जा। भैया हम्म? ये भैया क्या बोलो रे? भैया अरे कहाँ फैलो? भाऊजी तो सच्चे मरी गेलो भैया तू ऐसा विधवा भे गेले भैया भैया पुच्चा के माई मर गला भैया का? तू समाज में मुख की नाकड़ी का देखाबे भैया सकाल भेतो और सब कोई कहतो ई मर्दा मौगी खौका छ भैया ए पुच्चा के माई के, भैया ए पुच्चा के माई मौगी खौका ए ये भैया हाँ ई साला नाना का पकड़ सिया नाना के, ए मरल नाना के। हाँ 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 चल चल ई नाना के घर चल नाना के न काका के रे, मौसा का मौसा का मौसा के। हाँ, हाँ, जल्दी चल 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 जल्दी चल। चल ये नाना ए काका, ये फुप्पा ए ओहो मामू, ये मामू ए पिसा ससुर। আমি বাবা গ্রামের মরণ, আমার ছাড়া বাবার বিচার হতো না। তবে এক গ্রামের নয় বাবা, আমি 22 গ্রামের মোড়ল ছিলাম। 22 গ্রামের মধ্যে যেখানেই বিচার হোক না কেন আমাকে যেতেই হতো। কিন্তু কি বলবো বাবা, এখন বর্তমানে আর বিচার হয় না, আর মোড়লের সম্মানও দেয় না। কারণ এখন কিছু বাড়িতে যদি ঝগড়াঝাটি হলো সোজাই চলে গেল থানা, মোড়লের আর কোনো সম্মান নাই আর দামও নাই। এই জন্য আমি মোড়লের কাজও ছেড়ে দিয়েছি। এই যে গত বছর গিয়েছিলাম বাবা মায়াপুর, ওখানে গিয়ে নাম নিয়েছি, দীক্ষা চিক্ষা সব কিছু নিয়েছি। এই কটা দিন বাঁচবো রাধা গোবিন্দর চরণে কাটিয়ে দেবো। ये लाला ये लाला ए मामू मौसा, ए फुप्पा पिसा, ए मामू मौसा। আরে তোরা রে, ये दादू ये কে? আরে লালু ফুলা তোরা, अरे আরে হাই 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 হাই। আরামজাদারা ছোট লোক ডোম, হ্যাঁ? দেখতে পাচ্ছিস না রে বেটা? আর কি করলি রে বেটা? আর কি করলি তোরা আমাকে? বললাম না যে তোরা দূর থেকে কথা বল। का कहबो हो? ছুঁয়ে নিলি তো, আমার কুষ্টির পূজা করে দিলি তো। ने छुलियो तोरा के। সুশ্রী আর দু ভাই আমাকে ছেড়ে নিয়ে ভক্ত নেচে নিয়ে আর ছুটি না। अरे तोरा के गोड़ पकड़ लियो। গোড় পাকালি, আমার কুষ্টির পূজা করলি, গোড় পাকালি না, আমার কুষ্টির পূজা করলি। ये नाना আরামজাদা ডোম, ছোট লোক, হ্যাঁ? দেখতে পাস না রে বেটা, আমি সব কিছু এখন বাদ দিয়ে মায়াপুর থেকে দীক্ষা শিক্ষা নাম নিয়ে এসেছি। দেখতে পাচ্ছিস না কপালে? हां बोगला के गुछियो। हाँ ठीक ठीक भैया बोगला के गु তোর বাপের মাথা আছে, বগলার গু আছে রে হারামজাদা। তিলক তিলক দেখেছিস তো? 14 গোষ্ঠী দেখেছে রে বেটা? तिलक तिलक। तिलक 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 भैया হ্যাঁ, তিলক কেটেছি রে বেটা। এখন আমি গোবিন্দর ভক্ত হয়ে গেছি। ये नाना আয় जल्दी বাপ, আয়। আর ছবি না, যা ছুঁয়েছি ছুঁয়েছি, আর ভুল করে ছবি না, দূর থেকে কথা বল। দেখছিস রে বেটা? এই যে দেখ, এই দেখ ব্রাশ লাইট ধুতি। हाँ हाँ আর দেখেছিস এই দেখ পাঞ্জাবি, দেখেছিস তোর 14 গোষ্ঠী দেখেছে রে বেটা? আর এই দেখ রুদ্রাক্ষের মালা, सुखल बैर। সুখা বই, बैर का गुट्ठी बैर का তোর মায়ের গুঠি, বইরে গুঠি, এটা হচ্ছে রুদ্রাক্ষের মালা। তোর 14 গোষ্ঠী দেখেছে? अरे हाँ ए सुखल बैर के हाँ। रुद्राक्ष के बरसिया। हाँ, এই ঠিক জন্য তো বলছি ছোট জাতি, তোরা এই সম্বন্ধে কি বুঝবি রে? हम छोटा जातियो। আর দেখেছিস মায়াপুর থেকে, हां মায়াপুর থেকে নামাবলি নিয়ে এসেছি। देखा देखा। আমার গায়ে নামাবলি আছে, সব জায়গায় দেখতে পাবি রাম নাম লেখা। আর আমি দেখেছিস দেখেছিস এই দেখ, আরে বেটা দেখ, এ এ এ ए काछियो। কি ব্যাপার রে বাবা? আমি তো গায়ে নামাবলি দিয়েছিলাম, এটাই আবার কোন জিনিস রে? এটা তো আবার দেখি সুই দিয়ে সুতা দিয়ে সেলাই করা আছে। ये तो भोटिया छियो हो। কি भोटिया। ভটিয়া মানে? क्या था सिया हाँ কিসের কথা রে?
এ ভাই এ ভাইয়া উয়ে কেতাসিও ভাই হ্যাঁ আরে কিসের কথা কি আমি বুঝতে পারছি না তোদের কথা। এই যে মিল্কি স্টেল বা হ্যাঁ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো পুড়ুয়া অ্যাক্সিডেন্ট পুড়ুয়া পুরবা বয়স্ক মানুষ হ্যাঁ তো ভোটি ছিতরা গেল ভোটি মানে ওর ভুটি টুটি বেরিয়ে গেছে। মাথা ইধর ছিতরা গেল তুই এমন করে দেখাচ্ছিস মনে হয় তোরই ছিটরে গেছে। আর पेट का ऊपर देकर चक्का गेलो लोरी का তারপর তারপর और चमड़ा सब जिनिस पत्र सब की ना ऐसे करके झूलैसिया মানে চামড়া সব ঝুলে গেছে। हाँ और ये तमनी हग्गी दल का साला है মানে পেট দিয়ে গেছে তো পায়খানার নালীটা মানে ফেটে গেছে। हाँ 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 তারপর তারপর बाप रे यार आंख सब बाहर में তো হলো তো কি করলি রে? मिलने आदमी মানে হ্যাঁ लोकজন তো জড়ো হবে। हम मुंह बाहर करी का ऐसे करके देखसिया আচ্ছা एक साला हमरा चिल्लल कसिया তোকে চিনে নিল মানে? हाँ कि ये डोमरा तोर ও काम তোরা ডোম যে তোদেরকে চিনে নিল। हाँ हाँ कि ये डोमरा तोर काम भे गेलो तोर पैसा भे गेलो तू ये डेड बॉडी के उठा और गाड़ी में लोड कर की करबो किथि से धरबो ई साला के था चलो हमरा भीड़ में और वो डेड बॉडी का समती का ऐसे करके समती का মানে যত কিছু ছিল হ্যাঁ समती का और पोटली बानी कर साला कोई 407 में बोझ देलियो তারপর तेकर परे बॉडी का लेकर चली गेलियो मालदा सदर हॉस्पिटल পোস্টমর্টম हम दोनों भैया गेलियो पोस्टमेडाम भेलो पोस्टमेडाम ओकर हो गेलो और फिर ई भोटिया हमर सब लेकर चल गया ওরে বেটা ডোম ছোট লোক আর এই জন্যতে এত গন্ধ করছে আর আমি ভাবছি আমার নামা বলি গেল কোথায়। কি বলতে দিয়েছি রে হ্যাঁ আরাম দাদা বাপরে গন্ধ রে। अरे ठंडा दिन में ओढ़ी ले আরে বেটা আরাম দাদা হ্যাঁ একটু ছুলি তো ছুলি আবার এই মরার কথা আমার গায়ে দিলি। और हमर सब एकर नहीं लबो ई तू हेले ले तू আরে এই এই হ্যাঁ, ছোড়া এই হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোদের বাড়িতে গঙ্গা জল আছে গঙ্গা জল गंगा जल हाथ দে 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 একটু গঙ্গা জল দে গঙ্গা জল দিয়ে भैया इधर মন্ত্র পাঠ করে আমি শুদ্ধ হয়ে যাবো। তাড়াতাড়ি দে তাড়াতাড়ি দে। साला का बेटा साला का तेरे वो पिया दे আরে দে আছে তো দে একটু দে। ले ওং নমো বিষ্ণু ওং নমো বিষ্ণু ওং নমো বিষ্ণু। কি ব্যাপার রে লালুয়া ফুলুয়া हाँ এটা কোন গঙ্গার জল রে? ये तीन गंगा का पानी से আরে যেখান দিয়ে যাচ্ছে মনে হয় এরকম জ্বলে টলে গেল মানে ভিতর আমার সবকিছু পুড়ে গেল। अरे बहुत दिन से रखल छियो हो ও অনেক দিনের হয়ে গেল हाँ त्रिवेणी संगम के पानी তার মানে प्रयागराज प्रयागराज পারিয়াত মানে বুঝতে পারলাম না। ए कुंभ मेला हो छियो হ্যাঁ 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 ए কুম্ভ মেলা? ওখানকার ওই গঙ্গা যমুনা সরস্বতী আরে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল। अरे हम दोनों भाई जाके ले आ ले छियो লালুয়া ফুলুয়া রে এই লালুয়া ফুলুয়া বাবা हाँ অনেক দিন থেকে মনে মনে করছি যাব একবার ওই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীতে স্নান করতে। শুনেছি গঙ্গা যমুনা সরস্বতীতে স্নান করলে নাকি যত পাপ আছে সব পাপ ধুয়ে মুছে চলে যায়। যেতে তো পারিনি বাবা ভাগ্যে আমার জুটেনি। তোদের বাড়িতে যখন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল আছে हाँ একটু দে না বাবা দেখি। ए भैया এই জল जगन मत देबे जगन मत এই গঙ্গা যমুনার জল দিয়ে বাবা নারী ভুড়ি সব আমি শুদ্ধ করে নিব। যত পাপ আছে সব পাপ আমার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু থোরেটি দেবো না না থোরেটি দে 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 দে। আর একটু দে বাবা আর একটু বেশি করবে না রে। আর একটু দে বাবা আর একটু। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী বলে কথা বাবা তোমরা হাসছো ভাগ্যে জুটবে না সবারই কপালে জুটে না বললে তো হবে না। মনে মনে তোমরা যতই বলো যে যাবো যাবো যাওয়া হবে না। তাই বাড়িতে যখন পেয়েছি আর ছাড়ি আমি এই জল দিয়ে সব পাপকে ধুয়ে মুছে আমি আর একটু দে বাবা দে, হ্যাঁ। হ্যাঁ। भीतरी शुद्ध कर ले भीतरी अरे साफ भी फेंक की जरूरत है अरे चाप
আরো নেবে হাট বেটা দাঁড়া। আরে লালুয়া ভুলুয়া, बोल আরে কোন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল খাওয়ালি আমি গেলে? नहीं नहीं समझ আরে আমার নাড়ি ভুড়ি সব পুড়ে গেল রে বেটা। नहीं समझ ले গলা জ্বলছে কি? हाँ? কি রে? अरे ए बोल रहा हूँ আরে গঙ্গা যমুনা কোন গঙ্গা যমুনা এটা রে? गंगा जमुना नहीं समझ ले কি করে বলবো? इतना पर गाय को हड़िया नीचे एक गोहड़िया আর बीच में एक गोहड़िया আর और ऊपर में एक गोहड़िया ऊपर में पानी ढालसिया और बीच के हड़िया इतना मोटा फूटा छियो और वो में लाल दे के पानी निकल छियो हो पाइप पाइप दे के पानी निकल के হ্যাঁ और एकरा में ठोप 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 करके गिरसिया তার মানে ओकर माने ई चुल्लू सिया चुल्लू চুল্লু মানে दारू हो दारू दारू তার মানে মদ। ले ले आरो लेबे आरो ले আর আমি দাদারা দিদি আমার কুস্তির পূজা করে। আরে বেটা মদ সম্বন্ধে জানি? মদ খাওয়া তো দূরে থাক, এক ফোঁটা মদ যদি শরীরের মধ্যে পড়ে 7 পুর চামড়া কেটে ফেলে দিলে সেই জায়গাটা পবিত্র হয় না রে বেটা। আর ছোট লোক দিলি তো আমাকে মদ খাইয়ে বল কি রে? ले ना কি করছিলি বল? ए मौगी मौगी नाना मौगी अरे बोल কি মৌগি মৌগি করছিস? नाना तू मौगी আমি মৌগি রে হারাম দাদা। হ্যাঁ এই কে রে? मौगी नाना मौगी এই রে আমার কপাল। আরে হয়েছেটা কি? कतला मारी में तोर इल्सा मारी में डूब गलो हो কে? हमर भैया के मौगी তার মানে তোর মৌগি हाँ আর তোর বউ हाँ 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 কি করেছিস রে? কি হয়েছিল রে? तनी मनी झगड़ा बेलो ঝগড়া হয়েছে? हाँ ওই ঝগড়া করেছিস তার জন্য জলে গিয়ে ডুবে মরে গেল? हाँ মরবেই তো, ঠিক করেছে রে तो जल्दी দাদা। হারামজাদারা, আরে মেয়েটাকে যেদিন থেকে বাবা বিয়ে করে নিয়ে এসেছে এই হারামজাদা, হ্যাঁ সেদিন থেকে একটা দিন মেয়েটাকে শুনবে না। প্রত্যেকদিন মারছে ঝগড়া করছে, মারছে ঝগড়া করছে। এ কাকা। মরবে না? ওই মরবে না তো কেমন ওই গ্রামের লোক মরবে? ঠিক করেছে রে বেটা, মরে ए काका उठा दे तो তাকে দিয়ে দেবো, দরকার নেই আমার। তোরা ঝগড়া করবি, মারপিট করবি, আর আমি যাবো উঠাতে। না। আবার সর সর ছবির আমার সর সর যেতে দে। ए नाना छोड़ दे नहीं उठाई बे না नहीं उठाई बे না 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 ए भैया हाँ ई की नहीं ये काम कर ई मानिक चौक थाना चल थाना में जाबो बोलबो हमर डोमनिया का हाथ पा पानी का ई मरल नाना वही पोखर में डुबा दे चल डायरी कर थाना में या चल चल या এই থাম। এদিকে আয়। ए भैया तू चल ना हो বলা যায় না বাবা, এই ছোট লোক ডোম, আর এই ডোমের কথা কিন্তু যেখানেই যাবে বাবা সেখানে আগে বিক্রি হবে। হাসপাতালে গেলেও সবকে ফেলে দিয়ে আগে ডোমকে দেখবে, থানাতে গেলেও সবারই বিচার পরে হবে, আগে ডোমের বিচার হবে। এই ছোট লোকেরা করবে না, এটা কোনো মানেই নেই, বলা যায় না। ঠিক আছে বল, উঠিয়ে দেবো। কোনখানে আছে বল? देखा 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 কোন দিকে ডুবেছে রে? हुई में এদিকে? हां আরে লালুয়া ফুলুয়া, हां এদিকে তো আবার গতবার জিসিপি দিয়ে গর্ত করেছিলাম রে, ओ ये में डूब लो এখানে ডুবেছে। हां আর তুমিও পারো বৌমা, ডুববাটা যেদিকে জল কম আছে ওদিকে ডুবতে পারলে না, যেখানে বেশি জল আছে ওখানে তোমাকে ডুবতে হবে। उठा 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 কম ঝামেলা রে বাবা, এখন না ঠলে তো হবে না। জলও তো অনেক আছে। মাগে। আরে বাবা এ জলের ভিতরে কোনখানে খুঁজবো বলো তো? না খুঁজলে তো হবে না। লালুয়া ফুলুয়া রে, क्या हो তোদের বইয়ের মাথাতে কি চুল আছে রে? मुडरी छियो मुडरी टकलू छे আরে আমি अरे चूल छियो फूल छियो আরে আমি ভাবছি যে মনে হয় ওই কুচুরি পানার শিকড়ে হাত পড়ে গেছে, তাহলে এটাই মনে হয় হবে। আরে বাবা জলের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি নাকি? আর পানা কুচুরির মধ্যে তো ডুবে আছে। বৌমা, ও বৌমা উঠে যাও মা, এসো এসো মা, রাগ করিও না মা, স্বামী স্ত্রীতে দুটো কথা হয় মা, কেন মরবে? এসো এসো মা। ধরালে ধরালে চড়িয়া কাহে ধরালে আরে বাবা, আরে দাঁড়াও, আরে বাবা দাঁড়াও, ভারী মুশকিলের কথা। হ্যাঁ? জলে ডুবে মরছিল, আমি ওকে জল থেকে উঠালাম আর উল্টো আবার আমাকেই মারছে।
ए देवरा हाँ काहे मारले ए मर्दा ये कौन छियो रे ए मरल कक्का छियो ये मरल लाना छियो मारले काका ए मर्दा ए देवरा हमारा सर्वनाश हो गलियो सर्वनाश भइल हाँ। की भेल সর্বনাশ ए मरल चचा আমি তো কিছু করিনি রে বাবা हमारा हाथ पकड़ रखियो हाँ। कोई बात बात नहीं छियो नहीं। हमारा सिर पकड़ रखियो कोई बात नहीं। छियो हमार कमर जगह कहीं कूद कूदी दे रिया हो हाँ कक्का ए लाला ए कक्का পরে দেখা করবো রে পরে দেখা করবো तू बैठाइए देबो एकदम, हमर बैठाइए। मौगी के तू कूद कूदी देले का हो ये के बारे में बैठाइए देबो तो सुन আচ্ছা আচ্ছা বাবা তোমরাই বিচার করো মেয়েটা জলে ডুবে আছে এবার আমিও ডুব দিলাম এখন জলের ভিতরে তার দেখতে পাওয়া যায় না যাবে কি গো দেখতে পাওয়া যাবে না এখন জলের ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে যদি বাবা কোনো মতো কোমরে হাত না হয় পড়েই গেছে তা আমি কি করবো আচ্ছা বলো তো হ্যাঁ এতে দিকে আমার করার কিছু আছে আচ্ছা अच्छा ठीक छो तू भूल कर ले तू হ্যাঁ আমি কি করে ভুল করলাম রে আরে কারণ বসে জলের ভিতরে হাত পড়েও যেতে ए পারে कक्का बात सुन ओ मौगी हमर भिन जात भई गल और वो भीन जात হয়ে গেল तू शादी कर ले हट आई आई दादा हट ए भैया सिनुर लिया সিঁদুর লিয়া আর তোর মাকে সিঁদুর দান করবো হারাম আমার ডোমারিয়া চুপ টাকা আরে গাধা তোর বাবা সারা জীবন আমাকে দাদা বলে এলো আর তোর আমার ভাস্তের মতো আর ভাস্তের বউকে আমি বিয়ে করবো এটাই আমার বউমা হলো রে গাধা तो हमर डोमारिया के जे हाथ पकड़ ले ई जात सब बाहर भे गेलो আর কি আমার বিয়ে করার বয়স আছে রে বেটা আমাকে বিয়ে করতে বলছিস हमर सब ओकर जात में नहीं उठाबो তো उठाबी না তো আমি কি করবো तू बिहा कर ओकर আমি বলে ঝামেলাতে নেই বাবা তোরা কি করবি না করে বুঝলে তোদের ए! তোদের कहाँ जाओ सिया কেন কি বাড়ি যাচ্ছি जात में उठा के खर्चा लगतो तो रखे যাতে উঠাবি তার মানে এই যে আমি ছুলাম এই জন্য ও ভিনজাত হয়ে গেল 5,000 लोग के हमर खातो তোর গ্রামে 5,000 লোক আছে সবাইকে খাওয়াই যাতে উঠাবি তো যাতে উঠাবি তো উঠা যা वो खर्चा तोड़ देल भेतो खर्चा মানে খরচা আমাকে দিতে হবে हाँ। এই হল এটাই হলো আমার উপকারের নাম 10 कुंटल चाल लगतो আচ্ছা বল আর কি লাগবে 2 कुंटल दाल लगतो আর কি और और 75 ग्राम करुआ तेल তার মানে বুঝলাম না अरे सरसा के तेल हो 75 গ্রাম हाँ কতটা লোককে খাওয়াবি রে 5,000 না রান্না चार आना के जीरा लग चार आना রান্নাটা ভালোই হবে তোদের যারা খাইবে ওরাই আর কোনোদিন তোদের বাড়ি থেকে যাবে না তোদের বাড়িতে থেকে যাবে আর কি বল और की लेबे और বল एगो हनुमान सुहर लेबो हाँ 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 দেখ বাবা শুয়োর দিতে পারবো কিন্তু হনুমান দিতে পারবো না। हनुमान सुअर नहीं समझ ले बच्छर बियौनी बड़का बड़का বড়গুলা? हाँ। আচ্ছা দিলাম और की लेबे भैया और की लेबे और कल लुग्गा लेबो हम हाँ लुग्गा हाँ লক্ষা লক্ষা মানিক ঘাটে যেতে পারিস না কত লক্ষা লেগে চলে যা নদীতে लखा नहीं लुग्गा তার মানে अरे ए जो भुन्नी भुन्नी ও ভুন্ডি তো লক্ষা মানে কাপড় हाँ আচ্ছা দিলাম আর কি और की तू का लेबे और की लेबे রোমা ওরা যখন এত কিছু চাইলো এই সুযোগে তুমিও আমার কাছে কিছু নিয়ে নাও बहुत दिन हो गलियो ए दोनों मर्दा के बार बार दोनों मर्दा नहीं हो एक देवरा छियो एक मर्दा छियो হ্যাঁ হ্যাঁ एक साल गेलियो এক সাল মানে এক বছর हाँ 2 साल गेलियो তারপর करके 12 साल हो गेलियो মানে 12 বছর 12 बছর वाले चाचा का दुख के बाद না कादियो না মা कादियो ना তোমার দুঃখ সহ্য করতে পারি না ए दोनों एक देवरा मर्दा कितनी बार बोले दिला हमें छुट्टियां दे हमरे छुट्टियां नहीं दिलो तारा देता लगतो मार কি हम नहीं देबे पार लियो हो আর তুই দিতে পারলি ना না तू दे এখন আমাকে দিতে হবে हाँ तोरे गोर আরে বাবা দাঁড়াও আচ্ছা দাঁড়াও तोरे गोर पकड़ लियो हम कुचिया दे এখন কি করবা করো এখন না দিলেও তো উপায় নাই যেতে দিবে না কোন ঝামেলা থেকে কোন ঝামেলা পাকিয়ে রেখে দিল যাক সম্মান তো চলে গেছে আর একটু জন্য সম্মান রেখে কি করবো তবুও তো গ্রামের লোক বলবে যে মন্ডল মশাই এইগুলো কাজ করেছে এই বোমা, এই শোনো, এদিকে এদিকে বস এদিকে বস अभी दे दो কি করবো রে বাবা দিতে তো হইবে अरे देख अब ये दे बात दो देख अभी देख दो और तोरो এসো বৌমা দিকে এসো
এদিকে এদিকে ঘুরো। हाँ হ্যাঁ, এখানে করো। মাথার নিচে করো মা। गतर में हाथ मत लगा। না 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 না, আমরা বাবা দেখাচ্ছি তোমার গায়ে হাত করে দিলাম। जब गतर में हाथ लगा था ना একটু মাথা নিচে করো মা, মাথা নিচে করো। गर्मी लग रही थी। अरे दे तो जल्दी से करना। আরে দাঁড়া না তোরা রে। এই যে মা বৌমা এই হবে। ऐसा करके না হলে ना बैठ के না 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 না, এই হবে। একটু আর মাথার নিচে করো। হ্যাঁ বিচার করবা। আমাকে বলে ছুটিয়ে দিতে হবে। महाराज चचा हो हमारे कमर दर्द है गलिया धूर के हमारे दर्द है गलिया कमर साफा भे गेलो का हो शर्म की बात थी हो পায়খানা বানাবো একটু শুকিয়ে লেগে আছে। ए भैया हाँ? ये का करलो सिया हो? अरे वो बात नहीं हो। छुचिया नहीं समझे छुचिया। ছুটিয়ে তো দিলাম রে। हट! वो छुचिया ना तू छुचिया नहीं समझ ले। अरे छुचिया मतलब नाक के लुरलुरी, नाक के लुरलुरी। लाभ के नीचे में छोड़ हाँ এখানে যেটা থাকে हाँ हाँ। আই রে আমার কপা। और का এই জন্যই বলে বাবা যে এক দেশের বলি আর এক দেশের গালি। कहे रे भाई মানুষকে এমনি লাত যা দিলি। আমি তো লাত খাবার ব্যবস্থা নিজেই করছি। তা আমি কি জানি রে বাবা, আমি মনে করছি ছুটিয়ে দিতে হবে। যাক এক কাজ কর, চলে গেলাম তো কিসে ঘুরে উঠতে পাঠাবো? हाँ 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 ঠিক আছে, না অটোতে নাই টোটোতে পাঠাবো। हाँ हाँ गोटे जिनिस भेजबे। ওই লাঠিটা কই আমার? लाठी আমার লাঠিটা কই? गोटे जिनिस भेजबे। হারামজাদা ডোম ছোট লোক। ए! কি হলো রে? हमर सबका छोटे लोग बोलले। আরে তোরা কানে শুনিস না দাঁতে শুনিস রে? तू बोलले छोटे लोग। আরে বেটা ছোট লোক কেন বলবো? বললাম ওই যে একটা শুয়োর জানি না, বড় শুয়োর। हाँ हाँ চিন্তা ভাবনা করছে 5-7 হাজার লোককে খাওয়াবি। हाँ। এখন ওই শুয়োরে যদি না জুটে তো একটা ছোট শুয়োর দিব রে বেটা। ओ अच्छा ठीक। अरे ले ले भैया ले তোর ले। গুষ্টিকে বেশি ডোমের। ए! থাম, মার শীত কেন রে? লাঠি কেন উঠাচ্ছিস রে? बैठाइए देबो আচ্ছা, তুই কিসের জন্য এত রাখছিস বলতো? छोटो लोग हमर सब छोटो लोग छिए। আও গুষ্টিকে বেশি। হ্যাঁ, গুষ্টি। আরে বাবা গুষ্টি বলিনি, এত কিছু যখন দিতে পারবো তো ভাত টাত খাওয়া দাওয়ার পরে মুখ মিষ্টি করবে না, ওই জন্য বললাম দুটো করে মিষ্টি দিবি। ओ बिस्तिया ठीक ठीक ठीक। যাবি আর যাবি না ডাকতে? ठीक ठीक ठीक। বিচারের জন্য আর যাবি না তোরা দু ভাই ডাকতে? हाँ हाँ। যাস যাস রে বেটা, তোদের বিধি যদি না নামাই তো আমার নামও কৃষ্ণ নয়। मर्डर ए भौजी लाहरी दे भौजी। ए बुच्चा के माई बात सुन। मौगी माता के झगड़ा और आषाढ़ सावन के पानी पानी इधर से आता और उधर भाग के चल जाते। ये काम कर, हमर सब शोषण जाय छियो झगड़ा मिटा दे। और तू कलाई के रोटी और धनिया के चटनी लेके जल्दी शोषण ठीक जा। छे हाँ थोड़ा भुजा छियो हाँ। जो ए भुजा लेके सुथन में जो देवरा ओ देवरा हाँ। हम जहाँ से हाँ आए जो ए भैया हाँ सुन। अरे। 7 दिन से नहीं लहाल छियो भैया। अरे का कहबो हो गरम लग गल हो। हाँ ये काम कर चल। अरे कूद के लहा ले। हाँ एक संग ले। 1 2 3। आ गाना छियो हो। बाप रे बड़ा के नहाय से भैया। साला कोई पोल्ट्री ना नहीं से। अरे डोम के नाती तू लिख कर ले का हो। ना 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 हम लिख नहीं। तू हेल लिख कर ले लेके। बाप रे भैया। अरे का छियो हो? हाँ गंगा माई छियो ना की बुतनी। कैसे कहबे? কে গো তোমরা? हमर सब जात का तो डोम में दियोगे, तू के छ? আমি কি জন্মে দুঃখিনী भैया काम भेले। সঙ্গীর আমার মৃত্যুর স্বামী। मिस्टर स्वामी মৃত্যুর স্বামীকে ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য আমি যাব সেই কনকে দেবপুরে।
पगली छे भैया वो हसुआ के सामने ने खुरका के सामने के अरे वो बात नहीं हो, ओकर भातार छियो। आगे बेचारी की भेलो বাসুর ঘরে সর্পে ডাকাতি স্বামীর মৃত্যু হয়েছে পাটনি। सुन के एक काम कर, एकरा पुराबो ना नदी में भाषा देबो। আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য কনকে দেবপুরে যাব। देवपुर जो जहां जो हमर सब घाट पे कौरी दे दे साथ का हो। আমি কোথায় পাবো ওগো শত বিকাহ করি গো পাটনি। আমি নারী জন্ম দুঃখিনী। ওগো আমার ঘাটে বাঁশি বেশি মায়েরা, তোমরা দুটি চারটে করে ভিক্ষে দাও। এই ঘাটে আমি আজ ঘাটির করে দেব। ওগো দুটি করে ভিক্ষা দিলে যাব দেব করে গো পাটনি। আরে তোমেরাই আমারি মাসি পিসি নাই তো দাঁড়িয়ে আসি গো পাটনি। তোর স্বামী নয়ে ফসিয়ার এই না গঙ্গার জলে গো। ওই যে না পোহালাম না সোপঙ্গ তিনই অষ্ট চারি গো। এবার বিয়ে রাত্রে বাসর ঘাড়ি প্রতি মরিল গো। ওই যে সর্পা ঘাটে মরে পতি আজ বাসি গঙ্গার জলে গো। ওই যে দুটি চারটি ভিক্ষা দাও মা বলি বলো জোরে গো। ওই যে তোমাদের ওই আশীর্বাদ নেব আমার মস্তাটি পারি গো। সারি সারি মাও মাসিয়ার প্রদান করে গো। দেহ দেহ ভিক্ষা দাও মা বলি যে তোমাদের গো পাটনি। ওই যে দুটি চারটি ভিক্ষা দাও না এই যে গঙ্গা তুলে গো পাটনি। ওই যে অঝর নয়নে বালি ভাসি গঙ্গার জলে গো পাটনি। এ হাই রে আমার দারুণ বিধি এছিল কপালে গো। ওই যে বিয়ে রাত্রে বাসর ঘরে করিল যে পতি গো পাটনি। পাটনি গো এই নাও ঘাটির করে। ठीक আছে कन्या। हे कन्या, एक कहून दो कहून तीन कहून चार कहून। ए कन्या तीन कहून मोड़ी कब गलो। ওই তিন কাফন করি তোমরা আমার শ্বশুর ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়ে নাও পাটনি। तोहर ससुर ठाकुर চম্পানির অধীশ্বর আমার হলো শ্বশুরের সদাগর। चंपानी के अधीश्वर। সেখানে গিয়ে তোমরা আমার কথা বলিও, দেখবে ঘাটের করে ঠিকই দিয়ে দেবে। चंपानी के अधीश्वर चंद्रकांत सदागर।
হ্যাঁ পাটনি। ये कन्या ऊपरे घाट छियो ये घाट। हम दोनों भाई मन्नकर छियो तो ये कोड़ी तू घुमा ले না পাটনি, এই কড়ি আমি নিতে পারবো না। ते कोड़ी हम का करब এই কড়ি দিয়ে তোমরা মা মনসারে পুজো করিও। मनसा माई के पूजा करब ठीक है कन्या मनसा माई के हम पूजा करब और तू हमरा घाट के आशीर्वाद कर दे। तोहरा आशीर्वाद में हमार जो इतना रही तो सब कोई हमरा घाट के कोड़ी घाट में दे जाता। আমি আশীর্বাদ করলাম পাটনি, তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করো আমি যেন আমার এই স্বামীকে ফিরিয়ে পাই। जा जा कन्या भसल बसल जा तोहर पति के लेके देवेंद्रपुर में जाके 33 कोटि देवता के पास में भीख मांगी के तोहर पति की धराधाम में लेके जिया के दिखा दे तू कैसन सती के गर्भ से जन्म ले ले बेहुला सती। माननीय धर्म समाज एवं धर्मशिला जननीगण आजकेर गान আমরা এখানে রাখছি।